Sa pag-abot sa among nauban ng grupo sa maong tulungaan, mihatag ini og mga pagkaon sa mga estudyante. Pagkabuntag na sir, ilang breakfast. Pero before nalamin. Oh, ito may natulog sir. Naman sila guest house actually. Sila guest house. Nakipagdula, nakipaghigalaay. Butang na dili malilong nga nagahatag og tumang kalipay sa mga magtutuha. Makita sa ilang mga mata ang kahinangod inuman kahayag tungod sa mga libro na dala mi sir. Iabot kanila sa maong grupo. Ug usa na niini si Freddy. Saysay niyang dako ang ilang kalipay sa panahon nga ana ay bisita nga moduaw kanila. Apan dili usab malimot nga kung unsa kadaghan ang mga hinabang nga ilang madawat, mausab ang pagsulay nga ilang katagamtam samtang nagatunghan dinhi sa Sulans High School. Ug alang kaniya, andam siyang pag-aatubangon kini. Matod pa nila nga ang pagsulay daw mo agi sa kinang mo na yung dalan sa imong pagkakuan kung kita mo padayon sa atong pagskila sa atong kuan kay kung di ta makapadayon isaw na to pagtabang sa atong kanay kay sayang ang ilang paghago sa ato. Tungod kay aduna siya dakong paglantaw sa iyang kaumaon. Okay, gusto na ako nga kuan pastor kay ang akong ginikanan o akong mga angkol mga kuan man sila kana dagan kay sila mga nabuhat kana mga bisyo mga mga kuan ano ilang kong buhat mga gusto na ko nga magbasto para makatabang pud ko sa ila maka share sa kuan sa pulong sa Ginoo kay para makadalo sila sa kamaturan. Tumong nga mausay paglantaw sa grupo ni nanay, ilang bili ingon man ang presidente sa Sulans. Adunay kalipay no nga imong bati. Sa dayon nga mo serbisyo ko sa uban. Ilang pinani mga gitawag nato mga lumans kay wala mo sila kwarta. Unya makita nimo kahuman na sila unya kanang makahuman na sila sa ilang kurso, makita nimo sila nga mahimo na nga nurse, mahimo na sila nga professional. Diha ang kalipay nga imong bati pa nga makita nimo nga imposible nga mahimo nila. Well, illiteracy is also a kind of cancer. Tutuusin mo ang daming cancer ng gutulan, diba? So we cannot identify them all and, it's a classification of autism. Ang akong pangandoy unta nga ang tanan unta ng mga tribo nga luman sa Mindanao, matabangan unta sila, unya magkatungha unta sila. Aron nga ang problema sa kabukiran atong matabangan. Usa hagit ibili alang sa uban nga adunay susama niya og hilig. Para sa akong fellow mountaineers, no, mag-evolve sa mga ingani nga buhat. Kay labi na gyud nga once na mosambat sa tabukin, makita gyud natong kakulangon sa edukasyon sa mga bata. Labi na ang lumad aron ma-develop sila, maduol sila sa kabiasnan nga labi na karon nga nata sa mga teknolohiya na karon, no? So sa akong mga kauban nga mountaineers, tinawag ta nga mag-inani ta tanan. Naman tayo kinaihan nga outreach. Tinawag ta nabot tayo outreach para sa kaalaman sa mga bata. So I think one thing siguro every time, iba yung happiness sa isang lugar. I cannot say na I'm happier here or dun sa isang lagi nang yung ultimate na happiness mo na hindi talaga kayang bayaran ng pera. Alam naman namin, uulit-ulitin namin. Gagawin hanggang kaya ko pang umakyat. Gagawin pa rin. Aduna kay daghang mga katawhan nga nakinahanglan kanato. Natabangan nato sila kay mao man ni ato ang misyon sa Ginoo ay gugmao nato ang atong bisig katao sama sa atong kagalingon. Nakinahanglan sila sa atong tabang dili lamang sa financial dili sa ato ang mismo gid nga pagbuhat alang kanila. Managlahing gigikanan apan magkapareho sa usa ka butang. Silang tanan adunay panglantaw. Panglantaw nga mahawas ang kaugalingon sa kalisod.
panglantaw nga makaserbisyo sa isig katao. O kini nga mga panglantaw, dili isod maabot. Kung adunay lamay igong kadasig, ingon man pagtuo. Kauban si Michael Kabulay, kini si Potsar Palion, alang sa issue karon.